又係星期二檔案嘅時間，今次我哋會繼續為大家介紹一下蘇聯近來出現嘅一啲情況嘅。咁記得喺中國改革嘅初期，喺社會主義底下出現咗萬元戶，係一個好令人注意嘅問題嚟嘅。咁而家蘇聯亦都進行咗經濟改革，而當地咧亦都出現咗一批靠自己本事嚟賺錢嘅人噃。嗱，我哋嘅採訪隊咧去到蘇聯嘅愛沙尼亞共和國咧，就遇到一男一女啦。佢哋首先咧係由承辦一個收費嘅公廁開始，而家已經變成當地10大首富之一啦。究竟過程係點樣呢？一齊睇下。喺蘇聯波羅的海沿岸細小嘅加盟共和國愛沙尼亞首府塔林呢度，唔單止建築物同蘇聯其他地方唔同，人民嘅種族、宗教、文化以及係語言都比較接近歐洲嘅。呢度嘅人民生活水準比較高，對於衣着嘅品味亦都好高，素有北方嘅巴黎嘅稱號。喺市中心呢間餐室，一連10晚都舉行時裝表演。今晚呢就係最後一晚啦。綠色衫32歲嘅梅麗愛呢，就係呢間私人合作企業嘅老闆之一，亦都係呢次時裝表演嘅設計師。呢間企業嘅經理亦都即係梅麗愛嘅丈夫恩德雷克話：佢哋成功呢，真係要多謝改革㗎。Наверное, только это, что разрешили делать совсем такой кооператив. Раньше это, конечно, не было совсем возможно. Года 2-3 назад, но это 2 года назад это уже стало более-менее возможно. И, ну, конечно, никакой поддержку, конечно, особенно такого не видно. Но если сам бегаешь, сам делаешь, так-то, конечно, можно пробиться. 的確，佢哋嘅企業而家喺塔林嚟講係非常之成功㗎。佢哋而家有一支由13個模特兒組成嘅表演隊，嗰啲模特兒呢都係業餘㗎，由佢哋招募同埋訓練。好似而家試緊衫呢個呢，正職就係幼稚園教師。而梅麗愛所設計嘅時裝就係喺佢哋嘅工場做嘅，做好之後就由國營嘅鋪頭代賣。不過喺街邊嘅鋪頭呢，永遠都唔會擺喺度㗎。因為新衫一推出，唔使20分鐘咧就一件都賣清，非常之搶手。不過佢哋生產嘅時裝咧係比國營工廠生產嘅衫貴成倍嘅。好似模特兒試緊嘅呢幾件便裝咧就要賣到200個盧布，係相等於2500蚊港幣嘅。如果一件皮褸咧就要賣到1000個盧布，即係話相等於普通工人4-5個月人工。咁貴仲咁好賣，就係因為國營工廠嘅衫咧唔夠佢哋設計嘅款式咁新，質地咁好，同埋係追得上外國潮流。因為競爭少，佢哋嘅時裝工場開業半年已經係賣出咗名堂，估計今年嘅總收入就會有35萬盧布，即係相當於450萬港幣嘅，成為全塔林收入最多嘅私人合作企業之一。其實呢個時裝工場咧，只係佢哋嘅合作企業嘅一部分，整個企業咧仲有其他3種生意嘅。自從舊年喺蘇聯嘅經濟改革之下，政府就開始准許人民開辦私人企業。恩德雷克同埋梅麗愛就分別辭去咗戲院總工程師同埋芭蕾舞蹈員嘅國家職工嘅職位，同朋友籌咗5000個盧布。喺市中心開辦咗呢一間私人收費公廁，用嘅人呢每次係要俾20個戈比，即係相當於2個半港幣㗎。佢
佢哋嘅私人廁所有專人管理，唔單止設備現代化，最重要嘅咧就係乾淨同埋服務好。同一般嘅國家公廁又臭又濕嚟到比較咧，咁當然就大受歡迎啦。啲人客如果俾多10個鍋比，咁仲可以借用風筒啊、熨斗同埋鞋膏鞋刷咁。呢個公廁咧，唔使半年就賺翻成本，並且係可以有錢再到去發展第二樣生意。企業嘅第二項生意咧就係開清潔服務公司，佢哋再賺錢之後，就租咗呢一個商場做另外一樣投資比較大嘅生意——美容院。佢哋嘅美容院有專人同顧客設計髮型，又設有面部美容同埋化妝服務。而佢哋所用嘅洗頭水同埋化妝品，都係喺蘇聯嚟講咧，屬於貴價嘅外國入口貨。所以雖然係收費貴啲，亦都係生意滔滔。啲顧客如果唔預先訂位咧，就係唔招待㗎。而家整個合作企業嘅4門生意咧，總共係請咗20個伙計。而為咗方便管理同埋繼續發展，呢個合作企業仲請咗啲專業人才嚟到處理行政事務㗎。喺美容院嘅樓上呢，就係企業嘅寫字樓。呢度除咗有一個秘書處理文件往來之外，仲請咗一個有36年銀行經驗嘅女人做會計，負責核數、入帳同埋係交收龐大嘅現金。而企業仲請咗一個律師同佢哋處理法律上面嘅問題㗎。而家每日喺恩德雷克嘅經理辦公室裏面同佢傾生意嘅人呢，係絡繹不絕㗎。而喺我哋採訪嗰朝早就有3、4批人等住要見佢。當然咁多現金周轉就梗係要有一個信得過嘅人去到處理日常事務。恩德雷克嘅媽媽即係同佢傾緊偈嗰個呢，就係幫佢處理日常事務㗎啦。而恩德雷克呢，就負責策劃以及買貨。咁至於梅麗愛呢，就專責設計同埋係打理時裝工場嘅生意。不過恩德雷克話，自從年幾以嚟，佢哋每日嘅工作時間就係12個鐘頭，真係一啲私人時間都冇㗎。而家喺愛沙尼亞共和國，總共係有700個個體戶或者係私人企業，單係塔林呢就有300個。佢哋從事各項嘅生意，包括有街邊小販、咖啡室、時裝工場，以至到各種嘅服務公司都有。而蘇聯政府為咗鼓勵人民發展私人企業，第1年呢只係抽取利潤5%嚟到做稅金，第2年呢就係10%。咁以後就要視乎生意嘅情況嚟到再決定稅收嘅比例啦。但係好多私人企業都係失敗㗎，就算唔失敗，亦都冇辦法同恩德雷克佢哋競爭。點解呢？ Может быть, какой-то есть, но пока, в общем, такого серьезного конкурента. Ну, вот мы делаем такие одежды, что пойдет людям хорошо, в общем, они практичные все. Вот. И поэтому, наверное, еще другие кооперативы пошли на другую дорогу, в общем, они хотели сначала делать много денег, а мы взяли совсем оборот, что мы сначала хотим делать мало, но очень хорошем качестве все вещи. И уже тогда получать хорошее имя на себя. Ну, может быть, тогда потом деньги само собой будут. 恩德雷克兩夫婦嘅私人合作企業，睇嚟係發展得好快，同埋係好順利㗎。據講啊，佢哋而家係塔林嘅10大首富之一。究竟佢哋兩夫婦仲有冇野心繼續擴展佢哋嘅企業呢？而喺發展嘅過程當中，又係唔係真係咁順利嘅呢？而佢哋對前途又點睇呢？喺下一節，我哋係會詳細探討嘅。
喺塔林呢一啲花檔咧，亦都係屬於個體戶之一，係新經濟改革政策之下嘅產物。不過，從事呢啲生意嘅咧，都係啲老人家，後生仔咧就係好少嘅。據了解啊，根據而家嘅政策，國家職工辭職之後去搞私人企業係好自由嘅，而就算失敗咗或者係揾夠錢之後，翻去國家機構嗰度再做職工亦都可以。但係好多人都怕政策會變。驚住第日有藉口俾人清算而唔敢去做。不過，恩德雷克兩夫婦咧就仲係野心勃勃嘅。佢哋而家正在投資一項更加大嘅生意，就係自己開時裝店。呢一間距離佢哋嘅時裝工場一個街口咁遠嘅2層高建築物，就係佢哋未來嘅新鋪頭。而家已經係裝修緊㗎啦。將來唔單止自己做嘅時裝可以喺度賣，而唔使俾國營商店賺一筆之外咧，仲可以代其他私人企業去賣衫，客人亦都可以喺度度身訂做時裝㗎。咁肯定啊，將來賺嘅錢會比而家更多，生意額咧亦都係會更加大㗎。恩德雷克兩夫婦未來咧仲有一套計劃，就係再發展同女人消費有關嘅服務，例如開日光美容院，以及喺蘇聯嘅其他地方開時裝表演，推銷佢哋設計嘅時裝。但係發展到而家咧，已經發現到有一定嘅困難。Нет, лимитов в общем нет. Мы можем делать сколько хотим. Но просто сейчас у нас возможности больше нет, потому что здесь ограничает уже это, что сколько у нас есть помещений, сколько у нас есть машин. И, конечно, начинается очень много с материала, если взять швейные изделия. 好似佢哋而家呢個時裝工場咧，只係得40幾方米，想揾間大啲嘅地方咧，絕對唔容易㗎。而布料亦都唔容易買，通常一般嘅布料咧，就要去到莫斯科、列寧格勒，以至到其他嘅大城市去到搜購，而且數量唔多。所以梅麗愛設計時裝嘅時候，並唔係有咗草稿先至去配料嘅，而係睇下手上邊有幾多材料，而就住呢啲材料去到設計。有時冇辦法咧，就要自己將布料再染色。咁至於皮方面咧，就要用豬皮嚟到代替牛皮同羊皮啦。因為地方同埋材料都有限咧，呢間工場只係請咗3個夥計，而用嘅衣車咧就係舊式嘅電動衣車。每款時裝啊，而家只係能夠做到20至到40件，唔能夠大量咁去生產。所以梅麗愛亦都只有花多啲腦筋，每個禮拜咧要去設計多一款新嘅時裝。Просто не продают. Мы ходили, заводы тоже хотели заключить договор. Они нам сказали, что кооперативы они не заключают договор. Так и из магазина, если мы купим, нам продают только вот там 10 метров один кусок только. Уже большим количеством очень трудно купить. Уже, ну, там или что-то найти какой-то дорогой, что или иметь знакомые или так. 本地嘅原料咁難買，外國嘅原料就更加難啦。好似呢一卷25米長嘅魔術貼就要175個盧布先至買到，而所有外國嘅原料都係國營企業入口用唔完先至高價推出去國內市場度賣嘅，私人企業就唔可以同外國做生意。Контакты надо, потому что нам же надо вот самая близкая страна у нас Финляндия здесь рядом. Вот с ними, конечно, очень удобно было, потому что, ну, я говорю свободно финский язык, и у нас мы, ну, одна культура, и они очень далеко уже пошли. И, ну, нам оттуда надо материалы и машины. Это самое главное. Мы, конечно, с удовольствием делаем такой договор, что мы продаем свою продукцию туда, и за это деньги уже купили и материалы и машины. 而家恩德雷克同梅麗愛兩夫婦嘅企業生意額雖然係咁大，但係兩個人每個月咧合共都只係支800個盧布做薪金，生活咧亦都唔係人哋想象之中咁豪華嘅。當然，比佢哋以前做國家職工時候收入高咗1倍，咁佢哋一家3口嘅生活咧已經係改善咗好多㗎啦。恩德雷克話：企業上面賺翻嚟嘅錢，佢哋都係用晒喺生意上面嘅再投資嗰度。原因就係要盡量利用時間去到滿足自己。以前人民咧係唔可以盡量咁發揮自己嘅，而家改革就俾咗佢機會，使到佢可以發揮所長。但係佢就對於改革始終都係冇信心嘅。
恩德雷克佢私下對我哋話：1941年當愛沙尼亞重新劃入蘇聯版圖嘅時候，大量獨立時期嘅企業家都流放去咗西伯利亞。而家喺新嘅經濟政策之下，佢又成為咗新一代嘅企業家。佢估計呢次改革只係會維持5年，而佢亦都有心理準備，5年之後咧會被流放去西伯利亞㗎。所以就要趁住呢5年嘅時間，去到試驗一下自己可以發展去到邊一個限度。而家佢希望可以將產品打入世界嘅市場，所以已經係開始學習英文，以便將來可以應用。但係佢對於呢啲憂慮，對住我哋嘅鏡頭，佢又點講呢？ Дальше не знаем, что будет. Эстония маленькая страна, мы его любим. Будем стараться, чтобы все было бы так. Пошел дальше так. We don't know what will happen after volleyball. 呢啲咁性感嘅比堅尼泳衣，亦都係梅麗愛設計嘅，喺佢哋嘅時裝表演上面展出。佢話：佢係全蘇聯第一個將比堅尼泳衣搬上去時裝表演嘅人，而佢亦都曾經俾人警告唔好設計啲咁暴露嘅時裝。不過佢就相信咧，佢設計嘅衫係人民接受嘅。 既然佢哋辦私人企業嘅野心唔單止係錢，咁當然喺表達上面咧就會更加有內涵啦。Поэтому есть, что у нас одежда ежедневная. И, вот такое шоу мы никогда не будем ставить, что просто манекенщики ходят туда-сюда. Чтобы было как представление, чтобы интересно было смотреть тоже. Не просто там гуляет и показывает одежду. 好似呢一幕表演呢，就係講述1941年蘇聯重新統治愛沙尼亞之後，政府對人民愛美天性嘅壓制。啲靚衫、音樂、笑容，都因為一個着住蘇聯軍服嘅女兵出現而要離開舞台。呢啲咁切合事實嘅諷刺呢，咁當然得到嘅掌聲就係最多嘅。從蘇聯人嘅角度嚟睇啊，恩德雷克兩夫婦做生意嘅作風，的確係同佢哋所設計嘅表演咁大膽嘅。由5000個盧布開辦公廁，做到時裝生意。當然，做老闆喺社會主義國家裏面呢，在公在私都係會面對好多新嘅問題嘅。不過佢哋兩個呢，仍然未停落嚟。恩德雷克話：做咁多嘢都係為咗要表現自己嘅能力，以後會點呢？就唔理得咁多啦。相信啊，呢啲就一般搞合作企業嘅人嘅心態。